Kejadian 6, Genesis 6, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, and it come to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. That the sons of God saw the daughters of men, that they were fair, and they took them wife of all which they chose. Berfirmanlah Allah, Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh. Yet his days shall be 120 years. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. There were giants in the earth in those days, and also after that when the sons of God come in unto the daughters of men, and they bear children to them, and the same become mighty men, which were of all men of renown. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thought of his heart was only evil continually. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. And he repented the Lord that he had made man of the earth, and it grieved him at his heart. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang aku ciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. And the Lord said, I will destroy man, whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping things, and the fowls of the air, for it repent me that I have made them. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, but no found grace in the eyes of the Lord. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. These are the generation of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation, and Noah walked with God. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. And Noah begat 3 sons, Sem, Ham, and Japhet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupt his way upon the earth. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth.
Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Make the and mark or copper wood. Room salt to make in the ark and shall pitch it within and without with pitch. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. And this is the fashion which thou shalt make it of. The length of the mark shall be 300 cubit, the breadth of the 50 cubit, and the height of it the 30 cubit. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. And window shalt thou make to the ark, and it a cubit shalt thou finish it above, and the door of the ark shalt thou set in the side thereof, with lower second and third stroke shalt thou make it. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. And behold, I do bring a flood of water upon the earth to destroy all flesh, wherein is the breath of life from under heaven, and everything that is in the earth shall die. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. But with thee will I establish my covenant, and thou shalt come into the ark thou and thy sons and thy wife and thy sons' wife with thee. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. And of every living things, of all flesh, two of every sort shall to bring into the ark to keep them alive with thee. They shall be male and female. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Of wolf after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping things of the earth after the kinds, two of every sort shall come unto thee, to keep them alive. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu, untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee, and it shall be for food for thee and for them. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Thus did Noah according to all that God commanded him, so that